ما شاء الله طلابكم دائما يتميزون حتى في بلاد العرب يتفوقون كثيرا. Masya Allah, kata beliau, ya kita adalah masyarakat yang selalu unggul ya di keadaan-keadaan atau di tempat-tempat ya. Dan juga termasuk di tempat kami di Qasim ya, mahasiswa-mahasiswa yang termasuk unggul adalah mahasiswa dari Indonesia yang mereka berprestasi yang di sana, jadi bukan hanya berada di dalam negeri tapi ternyata Indonesia sudah diperhitungkan dalam dunia. بل الكثير من الطلاب والطالبات يقرؤون القرآن قراءة جميلة تفوق قراءة بعض العرب. Kita mendengar bahwasanya dari mahasiswa-mahasiswa ketika mereka membaca Al-Quran walaupun dari Indonesia tetapi bacaan-bacaannya bacaan yang sangat baik, bacaan-bacaan yang sangat indah dan juga sesuai dengan standar tajwid yang diinginkan. وأنتم شعب طيب قد عرف في بلاد العرب وخاصة في مكة والمدينة بحسن الخلق وبالنظام. Akhlak yang baik adalah sifat yang orang-orang cerita tentang kita bangsa Indonesia. Ya, ketika kita berada di Mekah, di Madinah, maka penduduk-penduduk Mekah dan Madinah selalu memuji orang Indonesia dengan akhlak yang baik, dengan santun, dengan selalu senyum kepada orang, dan ini merupakan akhlak yang perlu kita jaga bersama. نحن في بلاد العرب والمسلمون في كل مكان نحب إخواننا في أندونيسيا لأنهم يتحلون بالأخلاق الإسلامية الفاضلة. Dan kami jujur mengatakan bahwasanya kami di Mekah dan di Madinah itu adalah orang-orang yang menyukai orang-orang Indonesia. Kenapa? Karena orang-orang Indonesia memiliki akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Sehingga dengan itu ini adalah akhlak Islam, ini adalah akhlak Rasulullah, sehingga perlu kita jaga bersama. ونفرح كثيرا حين تتمسكون بدينكم وتتعلمون القرآن والعلوم الشرعية. Dan yang membuat kami takjub juga adalah ketika kita bisa berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah yang merupakan jalan selamat dari keburukan. وأنتم ما شاء الله تتنافسون في تعليم أولادكم العلوم الشرعية. Dan kita juga semua adalah orang-orang yang bersemangat mengajarkan Al-Quran khususnya kepada anak-anak kecil yang mana mereka dari sejak kecil kita ajari bersama tentang Al-Quran. أيضا يتعلمون اللغة العربية ويتكلمون جيدا. Dan juga selain Al-Quran kita juga belajar tentang bahasa Arab dan kita dengar bahwasanya bagaimana orang-orang Indonesia ketika berbahasa Arab bahasa yang baik dan benar. أنتم فخر للإسلام والمسلمين وسبب لعزة المسلمين وقوتهم. Masya Allah. Ini Tabarakallah. Ya, kalian adalah bangsa yang kami banggakan. Ya, dengan akhlak yang terpuji, dengan sopan santun dan dengan agama sehingga kita bisa melihat dengan sekarang. أيها الأحبة أنتم حين تتمسكون بدينكم تصبح أمتكم قوية ومؤثرة. فأندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية من حيث المساحة وكذلك من عدد السكان. Nah, bangsa Indonesia adalah bangsa yang merupakan penduduk terbanyak kaum muslimin di seluruh dunia. Ya, tahukah kita bahwasanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang paling banyak kaum muslimin yang ada di seluruh dunia, baik dari segi penduduk maupun dari segi geografis. Allah Jalla wa Ala, in tansurullaha yansurkum. Man yansurullah biltizamihi bi syar'illah wa bi ta'alimihi yansuruhu Allah subhanahu fid dunya wal akhirah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kita ingin menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong kita juga. Jika kita menolong agama Allah, maka Allah akan membantu urusan kita. لهذا ينبغي علينا أن نتمسك بديننا بقوة وأن نتعلمه جيدا. Oleh karenanya mari kita sama-sama mempelajari agama ini dengan kuat, dengan serius, karena di dalamnya begitu banyak kebaikan. وأول ما نتعلم كتاب الله جل وعلا. Dan tentunya bagi penuntut ilmu adalah yang paling pertama dia pelajari adalah Al-Quran. وهو أشرف ما بذلت فيه الأوقات. Dan itu merupakan kesibukan yang paling berkah dan yang paling mulia di muka bumi ini. وأعظم ما قضيت فيه الأعمار. Dan begitu juga dalam urusan-urusan kita
yang paling penting adalah mengedepankan ayat-ayat suci Al-Quran. وهو سبب لحلول البركة والخير. Dan salah satu penyebab berkah yang datang dalam hidup kita adalah dengan rutin mempelajari Al-Quran. هو أكثر ما يقربك إلى الله لأنك تناجي الله عز وجل وتسمع كلامه ليل نهار. Dan itu adalah merupakan ibadah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Al-Quran berarti kita sedang melihat pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya. وأفضل الناس من اشتغل بتعليم الناس القرآن. Dan ini adalah profesi yang paling mulia. Kenapa? Karena kita mengajarkan firman-firman Allah kepada manusia. أو اشتغل بحفظه وتلاوته وتدبره. Begitu juga sibuk dalam menghafalnya, sibuk dalam mentadabburinya, dan sibuk dalam mempelajari ayat-ayatnya. ولا بد مع هذا كله من العمل به. Dan itu harus kita pegang dan selalu konsisten dalam mengamalkannya. خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن أفضل الناس من يشتغل بكتاب الله. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mempelajarinya. Untuk itu manusia yang paling mulia, yang paling terbaik adalah orang yang belajar Al-Quran. القرآن هو أنيس المؤمن في الليل والنهار. Al-Quran adalah pegangan bagi seorang mukmin di siang dan di malam hari. وهو الذكر الذي تطمئن به نفسه. Dan itu adalah kalimat-kalimat zikir yang membuat hati kita menjadi tenang. نعم. قال الله جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang beriman yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. وهو شفاء لما في الصدور شفاء للنفوس وشفاء للأبدان وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. Dan ketahuilah Al-Quran juga sebagai obat bagi dalam hati kita, obat-obat dari penyakit-penyakit hati kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan telah diturunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi kalian. وهو سبب سعادة البشر في هذه الدنيا إذا التزموا به. Dan itu merupakan Al-Quran sebagai sebab-sebab kebahagiaan dalam hidup bagi manusia. طه ما أنزلنا إليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Sebagaimana dalam surah Toha bahwasanya Al-Quran itu diturunkan tidak untuk membuat kalian sulit, tetapi untuk peringatan bagi kalian semua. تنزيلا ممن خلق السماوات والأرض العلى سبحانه. Dan itu merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang turun dari langit yang ketujuh. ولهذا أمر الله جل وعلا بتدبر كتابه كتاب أنزلناه إليك مبارك كله بركة ليدبروا آياته. Untuk itu Al-Quran diturunkan kepada kita untuk ditadaburi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada kita penuh dengan keberkahan agar kita mentadaburi ayat-ayatnya dan orang-orang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن هذا أمر من الله بالتدبر. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ضرب الله جل وعلا المثل بالجبال العاتية الصعبة لو نزل عليها القرآن لأزاله. فلذلك ينبغي أن يؤثر القرآن في هذه النفوس البشرية. Maka Al-Quran sebagai mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit yang ketujuh, seandainya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas gunung, maka ketahuilah gunung itu akan hancur. Maka bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan hati kita? Al-Quran dibacakan kepada kita, jangan sampai Al-Quran tidak punya pengaruh dalam hati kita, karena ketahuilah makhluk yang besar saja, gunung itu bisa hancur dengan Al-Quran. أيها الأحبة، هذا القرآن هو مصدر سعادة البشر إذا عملوا به، وهو الخير والبركة، وإذا تركوه حلت بهم النقم وغضب الله جل وعلا. Ketahuilah
bahwasanya dekat dengan Al-Quran adalah amalan soleh, membacanya adalah amalan soleh, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau mengatakan bahwa siapa yang jauh daripada Al-Quran, maka dia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يتأثر بهذا القرآن كثيرا وربما بكى في صلاته. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dibacakan Al-Quran atau beliau membaca Al-Quran, beliau sangat terharu dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. قال مرة لابن مسعود اقرأ علي من القرآن فقال كيف يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. Dan pada suatu ketika Nabi SAW menyuruh sahabatnya Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran kepadanya untuk Nabi, dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, bagaimana saya mau membacakan Al-Quran kepadamu wahai Rasulullah, bukankah Al-Quran ini turun untukmu? Qala inni ahibbu an asma'ahu min ghairi. Kata Nabi, saya suka ketika Al-Quran itu saya dengar dari orang lain. فافتتح سورة النساء حتى إذا بلغ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فنظر إلى رسول الله فإذا هو تذرف عيناه صلى الله عليه وسلم. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa, bahwasanya bagaimana nanti di hari kiamat ketika orang akan menjadi saksi-saksi terhadap apa yang dilakukan di muka bumi ini. Kemudian Abdullah bin Mas'ud melihat Nabi, dan Nabi dalam keadaan menangis dari ayat-ayat tersebut. وكان يبكي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ويعرفون ذلك من اضطراب لحيته. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang menangis dalam salatnya, dan itu ditandai dengan jenggot Nabi SAW yang bergerak. ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء يعني الإناء الذي أثرت فيه الحرارة والماء. Dan juga dalam dada beliau ketika membaca Al-Quran dan beliau menangis, itu kelihatan daripada dada beliau yang gugup dan kelihatan bergetar daripada dada Nabi. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعده. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان رجلا حزينا أسيفا لا يستطيع ولا يتمالك نفسه أن يصلي بالناس لأنه يتأثر بالقرآن ويبكي. Begitu juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan. Bahkan di antara mereka ada yang menangis, seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang mana beliau terkenal dengan orang yang sering menangis ketika membaca Al-Quran, sampai-sampai beliau pernah menolak untuk tidak menjadi imam, karena beliau tahu bahwasanya dirinya ketika membaca Al-Quran itu kadang tidak bisa menyampaikan atau tidak bisa membaca ayat-ayat berikutnya. Wa ahwalus sahabati radhiyallahu anhum ardahum wal ulama min ba'dihim fi hadha katsira wa 'ajiba. Dan begitupun juga daripada kalangan setelah sahabat, para tabi'in juga bermuamalah dengan Al-Quran seperti muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadullu ala anna qulubahum kanat hayya tahya bi kitabillah. Dan itu menunjukkan bahwasanya bagaimana hati mereka orang-orang soleh itu betul-betul hidup dengan Al-Quran, membacanya dengan penuh penghayatan, membacanya dengan penuh ketenangan dan sampai menangis. Dan itulah hati-hati yang bersih. وربما قام بعضهم بآية واحدة يرددها كثيرا فيبكي طول الليل. Dan di antara para salaf ada yang membaca satu ayat saja di salat malamnya, dan itu yang dia ulang-ulang terus sampai masuk waktu subuh. والقرآن كله عظيم. Dan Al-Quran semuanya adalah keagungan dan kemuliaan. لكن من أعظم سورة فيه هي الفاتحة التي أمرنا الله أن نكررها في كل صلاة ولا تصح إلا بها. Dan ketahuilah seagung-agung surat adalah surah Al-Fatihah, yang mana tidak sah salat kita kecuali membaca surah Al-Fatihah. ويجب أن نحضر قلوبنا عند سماعها وقراءتها. Dan ketika membaca surah Al-Fatihah, mohon diperhatikan hati kita harus hadir dalam membacanya. Hati kita harus fokus ketika membaca surah Al-Fatihah, karena dia merupakan rukun-rukun salat. جاء فضلها في حديث قدسي يقول إن الله عز وجل قسمت الصلاة يعني الفاتحة سماها الصلاة لأنها أعظم ما في الصلاة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. Dan dalam hadis disebutkan bahwasanya ketika kita membaca surah Al-Fatihah, dalam hadis qudsi bahwasanya Allah membagi surah Al-Fatihah menjadi dua bagian. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله أثنى علي عبدي. Dan ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab dengan mengatakan hambaku telah memuji saya.
وإذا قال الرحمن الرحيم قال مجد، أو مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. Begitupun dengan ayat berikutnya Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaumiddin, bahwasanya hambaku menyanjungku, hambaku menyebutkan namaku. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين يا رب قال هذا بيني وبين عبدي. وهذه يقول العلماء هي لب الصلاة ولب الفاتحة. Dan ketika kita sampai pada ayat yang merupakan inti dari surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, ini untuk hambaku dan untuk saya, antara saya dan hambaku, dan ini merupakan inti Al-Fatihah, bahkan merupakan inti daripada Al-Quran. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، يعني هذا الدعاء وسأستجيب له. Kemudian ayat berikutnya setelah membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim sampai ayat yang terakhir, maka Allah mengatakan ini untuk hambaku, ya. Ini untuk hambaku, dan bagi hambaku terserah apa yang dia minta untukku. أيها الأحبة، هذا هو القرآن وهو نجاة المسلمين وهو أعظم العلم. Bagi jamaah sekalian, ketahuilah bahwasanya ini adalah Al-Quran yang merupakan ilmu yang besar bagi kita untuk kita pelajari. وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمران لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي. Dan ini merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak akan tersesat selamanya. وأما وصية النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة فهي وصيته بالعلم أيضا. Dan juga wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berharga adalah berwasiat dengan ilmu agama. قال صلى الله عليه وسلم إن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Dan ketahuilah bahwasanya para nabi dan para rasul tidak mewarisi emas dan perak, tetapi hanya mewarisi ilmu. Siapa yang mengambil warisan ini, dia telah mendapatkan bagian yang sangat banyak. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطالب العلم ومعلم الناس الخير وأخبر أن الملائكة تدعو له. Maka ketika dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya orang-orang pergi belajar agama, pergi belajar Al-Quran, maka kata Nabi, ketahuilah mereka ini adalah orang-orang yang selalu dilindungi oleh para malaikat. وأن الحيتان تستغفر له أيضا في البحر. Bahkan ikan-ikan paus yang ada di lautan juga beristighfar kepada orang-orang yang belajar agama dan mempelajari Al-Quran secara khusus. وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما نافعا سهل الله له طريقا إلى الجنة. إذن العلم هو وسيلة إلى الجنة. Dan sebagaimana hadis Rasulullah SAW, siapa yang keluar untuk mempelajari ilmu agama, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن العلم إذا نزع من الناس حل بهم الفساد. Dan ketika manusia mempelajari Al-Quran, maka urusannya di akhirat akan dimudahkan. فإذا أراد الله جل وعلا ذلك فإنه لا ينزع العلم مرة واحدة من صدور العلماء، إنما يموت العلماء الصادقون فيأتي أناس جهال فيضلون الناس. Dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak mengangkat ilmu secara keseluruhan, tetapi cara Allah mengangkat ilmu ini adalah dengan mematikan para ulama satu persatu sampai ilmu ini tidak ada, dan orang-orang yang bodohlah yang akan menyampaikan agama ini kepada manusia. فعلينا أن نجتهد بطلب العلم الشرعي وكذلك في تعليم أولادنا. Untuk itu mari kita bersemangat untuk mempelajari Al-Quran, dan jangan lupakan keluarga kita dan anak-anak kita untuk mempelajari Al-Quran. هذا العلم والقرآن هو الذي سيحفظهم بإذن الله عز وجل من الفتن. Ketahuilah bahwasanya Al-Quran ini yang akan menjaga anak-anak kita dari segala macam keburukan. ويعصمهم بإذن الله من الشبهات والأفكار الهدامة التي تهدم الدين. Begitu juga pemikiran-pemikiran sesat atau syubhat-syubhat yang beredar dalam otak anak kita juga bisa ditangkis dengan Al-Quran. ومن الشهوات التي تنتشر أمامهم. Dan juga syahwat yang selalu berada di depan matanya. فأعظم ما تقدمه لأبنائك هو تعليمهم القرآن والسنة والعلم الشرعي.
Hadiah yang terbaik untuk kita persembahkan untuk keluarga dan anak-anak kita adalah bagaimana mereka bisa mempelajari Al-Quran dengan benar. وأما الرزق فلا تخف فإن الله تكفل بأرزاقهم وأرزاقك. Adapun rezeki maka jangan takut, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Belajar Al-Quran kemudian serahkan rezeki itu kepada Allah Subhanahu wa taala. نحن نرزقكم وإياهم. Kami memberikan rezeki kepada kalian kata Allah dan mereka. أيها الأحبة مما يسرنا دائما في أندونيسيا انتشار هذه المدارس والمعاهد والجامعات وتفوق الطلاب والطالبات في طلب العلم الشرعي وهذا شيء عظيم جدا. Salah satu yang paling membahagiakan kami ketika berada di Indonesia adalah dengan tersebarnya banyak sekolah, banyak pesantren, dan alumni-alumni dari sekolah agama ini dan pesantren ini adalah orang-orang yang hebat ketika berada di luar negeri, termasuk di Arab Saudi. Takbir. Alhamdulillah, masya Allah, masya Allah. ولذلك الحمد لله تجول كثيرا في مناطق كثيرة من سنوات في أندونيسيا ولا أرى إلا الأخلاق الحسنة ولا أجد ما ينتشر من مظاهر الفوضى أو الفساد بين الشباب، بل إننا نرى الخير ينتشر والمساجد والصلاة والقرآن. Dan alhamdulillah kami berziarah ke Indonesia bukan hanya sekali tapi sudah sering, dan alhamdulillah kami selalu melihat kebaikan di sana. Ada akhlak, ada orang-orang yang ramah, sering menyapa, senyum dan sebagainya. Tentunya ini yang membuat kami bahagia. لا بد أن يتسلط الشيطان على الناس ولا بد أن يوجد الفساد في العالم، لا بد من هذا ابتلاء وامتحان، لكنه الحمد لله الخير أكثر. Baik, tentunya dalam manusia itu ada keburukannya juga, ada kejelekannya juga. Tetapi kalau kita lihat kebaikan dan keburukan, insya Allah orang-orang Indonesia lebih banyak kebaikannya. وصيتي لأبنائي وبناتي الطلاب والطالبات أن يعتنوا بحفظ القرآن وأن يعتنوا بالمراجعة. Maka wasiat kami kepada seluruh santri dan santriwati, baik pesantren masyarakat maupun santriwati pesantren, agar senantiasa selalu menjaga hafalannya dan jangan pernah melupakan murojaah. وأن يعتنوا كذا ولا يستعجلوا في الحفظ، المهم هو أن يضبطوا هذا الحفظ. Dan jangan tergesa-gesa dalam menghafal, karena tergesa-gesa dalam menghafal itu merupakan godaan iblis. Maka tenang dalam menghafal, insya Allah Allah akan mudahkan. ولا بد أن يقرأوه في الصلاة ويسمع بدون المصحف. Dan jangan lupa ketika sudah menghafal Al-Quran maka dibaca juga dalam sholat sunnah kita, dan jangan pernah lupakan untuk menyetorkan langsung di depan guru. ونريد أن نراهم أئمة يصلون بالناس ولا يستحوا. Dan kita lihat bahwasanya bagaimana mereka orang-orang Indonesia atau santri-santri ketika pede menjadi imam. وكذلك نريد الفتيات يعلمنا أمهاتهم وآبائهم ويعلمنا المجتمع. Begitu juga para pemuda dan pemudi yang semangat mengajarkan Al-Quran kepada orang dewasa, kepada bapak-bapak atau ibu-ibu. أما بالنسبة للفتيات فإنهن أساس المجتمع واللاتي يربين الأجيال. Dan ketahuilah bahwasanya para pemudi, wanita-wanita adalah orang-orang yang menjadi asas dalam negeri ini, karena mereka akan mengajarkan ilmu kepada anak-anak mereka. المرأة هي الصالحة هي التي تخرج المجتمع والأجيال الصالحة. Maka wanita yang akan menjadi penentu apakah generasi ini baik atau generasi ini buruk. فهي إذا صلحت صلح. Dan jika wanita itu baik, maka insya Allah masyarakatnya juga akan baik. ولذلك ستربي الأولاد إن شاء الله في المستقبل. Untuk itu maka para wanita berkewajiban besar untuk mendidik generasi-generasi sekarang. وستعلم أبناء جنسها. Dan begitu juga untuk mengajarkan kepada seluruh masyarakat. وأما الشباب فهم عماد هذا المجتمع عليهم يقوم ولهذا إذا صلحوا أيضا صلح. Begitu juga para pemuda, bahwasanya mereka adalah tiang-tiangnya bangunan. Kalau wanita tadi adalah pondasi-pondasi bangunan, adapun pemuda-pemuda adalah tiang-tiangnya bangunan yang juga diperhitungkan dalam negeri ini. As'alullah an yubarika fikum wa an yaj'ala a'marakum 'amiratan bi dzikrihi wa bi ta'atihi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, memberikan kita petunjuk dan memberikan kita keistiqomahan hingga akhir hayat kita. Wasiyati tsaniyah أن تتعلموا اللغة العربية جيدا وأن تحاولوا ممارستها قدر المستطاع. Nah, poin yang kedua, selain pegang Al-Quran dengan baik, pelajari Al-Quran dengan baik, adalah kata beliau yang kedua, belajar bahasa Arab. Ya, belajar bahasa Arab dengan baik. Jangan mundur belajar bahasa Arab. Ya, baru 3 kali pertemuan sudah mundur. Ya, jadi bertahan belajar bahasa Arab karena itu adalah bahasa Al-Quran.
ولا تستحوا من الخطأ فالخطأ لا بد منه حتى تتعلموا لا بد أن تخطئوا. Kata beliau, jangan malu belajar bahasa Arab, bicara kemudian salah, jangan malu, itu biasa. Yang penting ada komitmen untuk selalu hadir dalam kelas-kelas bahasa Arab. فلا تحزن لا بأس من الخطأ مرة ومرتين ومئة حتى تتعلم جيدا. Nah, kata beliau, jangan pernah malu ya, walaupun sudah ditegur berulang kali tetap salah ya, maka ini tentunya harus kita selalu belajar, karena tidak pernah kita bisa sukses kalau tidak pernah salah. لعلي أكتفي بهذا لضيق الوقت وأسأل الله جل وعلا لكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. Dan kata beliau, insya Allah ini merupakan penutup dari muhadarah kita. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bisa bermanfaat bagi kita semua. وإني مسرور بما شاهدته من هذا البناء في هذه المدرسة الجميلة وهذا الجهد العظيم. Dan kata beliau, kami sangat bahagia dan senang melihat para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir pada malam hari ini, telah menghadiri undangan kami, dan alhamdulillah ini merupakan hal yang baik untuk kita jaga. كما أني أهنئ من بنى هذا المسجد وأدعو له بالخير الكثير لأنني رأيته من بعيد فاستبشرت. Dan kami doakan khusus kepada pewakaf masjid ini, karena masjid ini adalah masjid yang sangat megah. Kami lihat dari jauh tadi, subhanallah, masjid yang sangat indah, masjid yang sangat kokoh. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan doa untuk pewakaf. مسجد عظيم وجميل وكبير وتصميمه أعجبني كثيرا. Masya Allah. Kata beliau, masjid ini besar, luas, kemudian kokoh, dan kami sangat takjub dengan bangunan masjid ini dan desain-desainnya. ما شاء الله يخدم المدرسة ويخدم المجتمع. Kata beliau, alhamdulillah di pesantren ini berkhidmat melayani santriwati yang di asrama, begitupun juga masyarakat setempat. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في من بناه ومن أعان على ذلك. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi orang-orang yang memberikan sumbangsi untuk pesantren ini atau untuk masjid ini, وأن يجعله صدقة جارية مقبولة. dan menjadikannya ini sebagai amal jariah bagi orang-orang yang telah mendukungnya. وأن يغفر ذنوبهم ويتقبل توباتهم. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. وأن يجعله مكانا لهم في الجنة. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan dirinya di dalam surga. وأن يعظم لهم المثوبة والأجر. Dan diberikan oleh pahala oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. وأن يخلف عليهم بخير ويزيدهم من فضله. Dan mudah-mudahan orang-orang yang datang setelahnya adalah orang-orang yang lebih berkah dan lebih mulia. فكل من يستفيد من هذا المسجد من يتعلم من يصلي من يذكر الله بإذن الله عز وجل هو في صحائف أعمالهم يجدونها يوم القيامة. Dan semoga orang-orang yang telah memanfaatkan masjid ini dengan salat, belajar agama, mudah-mudahan pewakaf mendapatkan kebaikan daripada apa yang dia bangun. وأسأل الله أن يبارك في أموالهم وفي أجسامهم وفي صحتهم وفي أولادهم. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hartanya dan anak-anaknya serta keluarganya. وأنا أرجو منكم دائما ومن حقهم أن تدعوا لهم كثيرا. Dan kami memohon kepada seluruh jamaah untuk selalu mendoakannya, pewakaf kita, agar diberikan urusan-urusan yang mudah. وأن تتعاونوا دائما على إقامة مثل هذه المساجد والعناية بها. Dan selalu bekerja sama membantu apa-apa yang diperlukan untuk masjid ini. والذي لم يستطع بناء المسجد يستطيع أن يدعو الله عز وجل. Dan bagi orang yang tidak bisa membangun masjid seperti ini, maka minimal kita doakan kebaikan, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan-urusannya. وإذا صدقت النية مع الله أثابك كما يثيب من يتبرع. Jika niat kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pahala untuk kita. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. نحن نريد أن نفتح المجال للسؤال ولعله الوقت قصير. Baik, barakallahu fiik para jamaah sekalian, beliau memberikan kepada kita sesi tanya jawab. Silakan langsung bertanya untuk ikhwan dan akhwat. Bagi akhwat bisa ditulis pertanyaan-pertanyaan baik di dalam materi maupun mungkin di luar materi yang kita ingin tanyakan. Ini kesempatan bagi kita. Ya, mari kita sama-sama mengambil faedah daripada apa yang diberikan oleh beliau. Silakan bertanya. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Boleh pakai bahasa Bugis. Iya. Dia nama agak. Nasma' minhum ay soal. Tafadhal. Siapa yang bertanya? Satu orang bisa? Ya. Tafadhal.
Kaifal ikhlas fi talabil ilm. Coba diulangi Pak. Kaifal ikhlas fi talabil ilm. Naam, soal واضح شيخ. أولا أن يريد بهذا العلم وجه الله جل وعلا فضيلة العلم، وكذلك أن يقصد به أن يرفع الجهل عن نفسه، يتعلم أحكام دينه، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج إلى آخره. وأيضا ينوي أن ينشر هذا العلم ويعلم الناس. هذه هي النية الصادقة. Niat yang ikhlas, kata beliau. Pertanyaan yang masuk, bagaimana cara mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu agama? Kata beliau ada 3. Pertama tadi, bahwasanya ikhlaskan untuk mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menuntut ilmu ini bukan karena manusia, betul-betul karena untuk meraih wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mencari ridha Allah. Yang kedua adalah mulailah dengan ilmu yang wajib kita ketahui. Bagaimana kita sholat, bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita membayar zakat, bagaimana cara kita jual beli sebagai pedagang. Itu adalah ilmu-ilmu wajib untuk kita ketahui. Yang ketiga adalah sebarkan dan share sebanyak-banyaknya ilmu yang kita sudah pahami. من طلب العلم للدنيا، علم شرعي للدنيا، فهذا لا يربح. العلم الشرعي لا بد أن يكون لوجه الله عز وجل، لا يراد به غير الله، لا يريد به أن يسميه الناس عالما ويشير إليه، ولا أن يماري به ويجادل. هذا كله قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم فيه السلف الصالح. Dan kata beliau perlu untuk diperhatikan bagi para jemaah sekalian, bahwasanya siapa yang belajar agama bukan karena Allah, untuk mencari dunia, untuk mendapatkan pujian, atau mau dikatakan orang sudah belajar atau orang sudah pintar, mau dibangga-banggakan oleh manusia, ketahuilah bahwasanya dia tidak bisa mendapatkan surga, bahkan sekedar mencium bau surga pun juga tidak bisa. Nauzubillahi min dzalik. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذا لن تستفيد شيئا ولا يحتاج الله إلى عملك. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi bahwasanya saya tidak membutuhkan makhluk. Ya, saya tidak pernah membutuhkan makhluk. Siapa yang berbuat syirik kepada aku, maka aku akan tinggalkan dia dan seluruh orang-orang yang bersama dengan dia. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الشهير: 3 من أول من تسعر بهم النار قارئ قرأ القرآن لغير وجه الله، ومن طلب العلم لغير وجه الله، ومن تصدق ومن جاهد ومن تصدق كذلك الثاني لغير الله ليقال كريم وجواد، وكذلك من جاهد ليقال شجاع. Dan ketahuilah bahwasanya golongan yang paling pertama dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka adalah 3 orang yang dikira hebat amalannya selama di dunia. Yang pertama adalah qori, para pembaca Al-Quran. Yang kedua adalah para dermawan, para donatur. Dan yang ketiga adalah mujahid. Kenapa 3 golongan ini yang paling pertama dilemparkan di dalam neraka? Karena ternyata 3 kelompok ini tujuannya bukan karena Allah, tetapi untuk dipuji oleh manusia, sehingga dia dikatakan kamu sudah pintar baca Al-Quran, kamu itu qori, kemudian dikatakan kamu itu donatur, kamu itu orang dermawan, kamu itu pahlawan membela agama Allah. Ternyata di balik semua itu ada niat yang jahat yang dia sembunyikan. الحقيقة هذا السؤال جميل جدا ويحتاج إلى محاضرة وتفصيل. Ya, pertanyaan beliau itu sebenarnya pertanyaan yang bagus, dan ini memerlukan 1 kali pengajian lagi tentang ikhlas. Ya. لكني سأذكر أمرين مهمين. Tetapi kata beliau saya akan kasih 2 poin saja sebagai ringkasan. يقول بعض السلف: إن طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون لوجهه، لأن العلم هو الذي يصحح نيتك. فالشيطان يدخل لطالب العلم وحافظ القرآن ويقول: أنت لا تريد الله، إذن اترك العلم واترك. هذا مدخل من مداخل الشيطان، بل يستعيذ ويجاهد نفسه. Nah, perhatikan poin yang pertama adalah ketika kita bagaimana mengikhlaskan niat dalam belajar. Ketika kita sudah mulai datang ke pengajian atau ikut tahsin, ya, kemudian datang setan, oh kamu ini bukan belajar karena Allah, kamu cuma ikut-ikutan, kamu cuma karena dipanggil oleh teman kamu. Jadi awalnya seperti itu, dan ketahuilah itu adalah godaan syaitan. Godaan syaitan.
Jangan tinggalkan majelis ilmu, bertahan di situ. Insya Allah dengan seringnya kita belajar agama, godaan-godaan syaitan itu, was-was syaitan itu akan hilang. Sebagaimana dulu orang-orang saleh pernah mengatakan, kami dulu belajar di awal-awal itu bukan karena Allah, kami awal-awal belajar bukan karena Allah, tetapi lama-lama kita duduk di pengajian, oh ternyata ini ilmu tidak boleh dipersembahkan kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka kami perbaiki niat kami. Barakallahu fiik. لكن استمر في حفظ القرآن، استمر في طلب العلم، وهو إن شاء الله سيصحح نيتك. Kata beliau, lanjutkan hafalan Quran. Nah, ini juga informasi kepada santri yang sudah mulai jarang menyetor hafalan. Ya, lanjutkan menghafal Quran. Ya, lanjutkan menyetorkan hafalan, lanjutkan menuntut ilmu agama. Karena bagaimanapun kalau kita dilarang untuk mengerjakan kebaikan, pasti itu datangnya dari syaitan. Tidak mungkin datang dari malaikat. Ya. Ya, kita azan dulu baru lanjut. Ya, silakan yang ada pertanyaan silakan dicatat sembari kita azan. Masyaallah. Antum la tahtajuna ila syekh. Syekhukum indakum. وهو يشرح أفضل من العرب. بارك الله فيكم يا شيخ. ما شاء الله ما شاء الله. نفع الله بكم جميعا. Baik, barakallahu fiik. Poin yang pertama tadi dalam agar ikhlas dalam menuntut ilmu,
Yang pertama tadi adalah untuk kita selalu meniatkan untuk mencoba ikhlas, ya. Walaupun ada godaan-godaan syaitan, tetap kita harus datang untuk menuntut ilmu, karena ini merupakan talbis dari syaitan. Yang kedua adalah lanjutkan dan jangan pernah berhenti, karena kalau kita berhenti ada godaan-godaan syaitan untuk berhenti, yakinlah itu dari syaitan dan tidak mungkin dari malaikat. ويمكن أيضا مما يساعده في ذلك أن يقرأ النصوص من الكتاب والسنة التي تحث على طلب العلم لوجه الله وتحذر من طلبه لغير الله، ثم يقرأ أيضا سير الصالحين والعلماء كيف كانوا مخلصين. Dan juga poin yang ketiga beliau tambahkan untuk bisa ikhlas dalam menuntut ilmu adalah senantiasa membaca ayat-ayat atau hadis-hadis yang membuat kita termotivasi dalam belajar agama, termasuk di dalamnya membaca sirah, yaitu sejarah orang-orang soleh terdahulu seperti sirah para tabi'in, bagaimana mereka bersemangat dalam menuntut ilmu. Jadi ada tiga tadi, ya. Pertama, hadir, ya, tetap hadir menuntut ilmu. Yang kedua, selalu lanjutkan dan jangan pernah berhenti. Yang ketiga, sering-sering baca kisah-kisah orang soleh terdahulu dalam menuntut ilmu. As-soal yaqul barakallahu fiik, kaifa nuraji al-mahfuz alladhina nasinahu qadiman. Naam. Wa kaifa nastaqim fil hifz al-Qur'an. La budda an yasta'ina billah azza wa jalla ويفرغ نفسه من المشاغل ويكرر هذا القرآن قدر المستطاع مرات عديدة، حتى لو كان حفظه قديما لا بد من التكرار وأن يسمع غيره هذا الحفظ. نعم. Baik, pertanyaan masuk mengatakan bagaimana cara memerojah hafalan yang sudah lama kita lupakan dan bagaimana caranya istiqomah. Jadi jawaban beliau adalah kata kuncinya adalah tikrar. Tikrar itu artinya mengulang-ulangi. Jangan pernah bosan untuk mengulangi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kenapa kita tidak pernah melupakan surah Al-Fatihah? Karena itu diulangi minimal 17 kali dalam sehari semalam. Jadi kuncinya adalah istiqomah, diulang-ulangi. لا يستمر في حفظ جديد حتى يضبط القديم، ويجعل له جدول في ذلك، يوزع يقسمه تقسيما حسب استطاعته، يأخذه جزءا أو سورة وهكذا حتى يضبطه. فإذا انتهى من القديم يبدأ في الجديد ولا يزيد في الجديد كثيرا، يأخذ قليلا حتى يراجع أكثر. Kemudian juga yang menjadi poin penting dalam muraja adalah jangan maju dalam hafalan berikutnya kecuali telah mutkin di hafalan sebelumnya. Jadi jangan menambah hafalan sebelum kuat di hafalan sebelumnya. Jadi kalau misalnya guru disuruh untuk ulangi hafalanmu dan sebagainya, itu penting untuk kita ulang-ulangi, karena kapan kita nekat untuk pindah surah atau pindah ayat, maka terjadilah kehancuran dalam hafalan kita. وكلما زاد في الحفظ الجديد لابد أن يزيد في المراجعة، هذا مهم جدا. Setiap kita kali menambah hafalan, maka tentunya harus menambah jadwal merojah. Semakin tinggi hafalan, pasti semakin banyak waktu merojah. وإذا وجد نفسه لم يراجع جيدا يتوقف عن الجديد فترة ويراجع ثم يرجع مرة للحفظ. Kata beliau, kalau sudah terlalu banyak hafalannya, kemudian dia khawatir tidak bisa memerojah, maka sebaiknya dia berhenti dulu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai selesai merojah ini, kemudian pindah atau menambah hafalan yang baru. ويلزم نفسه بالمراجعة اليومية ولا بد حسب محفوظه. بعض الحفاظ لا بد أن يراجع جزءا في كل يوم أو جزئين وهكذا. Dan kemudian adalah senantiasa kita memiliki jadwal merojah setiap hari dan tidak boleh kita libur, karena inilah yang kita selalu jaga dalam hafalan-hafalan kita. ويجعل له كذلك مراجعة في آخر الأسبوع، ربما تكون مثلا يوم الجمعة أو يبحث عن يوم يكون فيه فارغا أكثر. Dan juga mencari waktu libur, kata beliau, seperti hari Jumat, ya. Kalau di sini hari Ahad, ya, kita memerojah hafalan kita khusus. Hari itu adalah hari merojah, tidak menambah, untuk memperkuat hafalan kita. ومن أفضل ما يعين على المراجعة أن يقرأه في صلاة النافلة وفي الفريضة، يكثر من الصلاة. Ini tips juga dalam memerojah adalah apa yang kita sudah hafalkan hari ini, maka dibaca di waktu sholat sunnah. Baca ya surah-surah pendek yang kita sudah hafal agar dia tidak hilang dalam hafalan kita. وينبغي له أن يعتني بصلاة الليل وصلاة الضحى وبعض النوافل ويقرأ فيها طويلا.
bahkan menambah dalam sholat malam kita, sholat tahajud dan sholat duha agar dia semakin kuat. Taib jazakumullah khair. As-solat di ba'da yaqul ma ma'na annal malaikata tahuffu talabal ilm. الله جل وعلا شرف مجالس الذكر والعلم بحضور الملائكة، والملائكة لا تأتي إلا بالخير والرحمة والبركات، وهذا معنى نزول السكينة وأيضا الملائكة. Pertanyaan masuk mengatakan, apa yang dimaksudkan bahwa malaikat itu senantiasa menaungi para penuntut ilmu? Kata beliau, yang dimaksudkan dengan malaikat menaungi para penuntut ilmu adalah mereka dikelilingi oleh rahmat, mereka dikelilingi oleh keberkahan, sehingga orang-orang yang belajar agama itu selalu urusan-urusannya diberkahi oleh Allah. Wal malaikatu minha al-hafadha tahfadhu da'iman ibadallah as-salihin. Dan di antara malaikat ada mempunyai tugas hanya untuk menjaga hamba-hambanya yang belajar agama. وجاء في الحديث أن هناك ملائكة سيارة يأمرهم الله يذهبون ويبحثون عن مجالس العلم والذكر فينزلون فيها. Dan di antara malaikat ada yang memiliki tugas untuk mencari majelis-majelis ilmu. Seperti sekarang ini ada malaikat khusus yang datang kepada kita dan mengelilingi kita. وكذلك يحضرون صلوات الجماعة وهذا غيب لا نعلم عنه عند الله. Dan juga ada malaikat yang ditugaskan untuk hadir dalam salat berjamaah, dan semua ini kita tidak ketahui karena ini ilmu ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. وجاء في بعض الأحاديث أنهم يخبرون الله يقولون وهو أعلم سبحانه لكنهم شهود عليهم يقولون جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. Dan malaikat ketika menghadiri salat berjamaah, mereka melapor kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, kami datang mereka sementara salat dan kami tinggalkan juga sementara dalam keadaan salat. Dan tentunya mereka melapor ini bukan karena Allah tidak tahu, Allah Maha tahu, tapi mereka adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. ومن حفته الملائكة فهو يعيش في بركة وسعادة. Dan barang siapa yang dikelilingi oleh para malaikat, maka dia akan bahagia di dunia ini. وتحفظه من الشياطين. Dan dia akan dilindungi oleh para setan. As-salatu ba'dahu syekh barakallahu fik. Raja' dua ya syekh li tullab Ummu Salamah huna ay yasila dirasatuhum ila Makkah al-Mukarramah. نعم. نسأل الله جل وعلا لكم جميعا الحج والعمرة وزيارة مكة والمدينة. آمين. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا المركز والقائمين عليه. آمين. وفي هذا المسجد والقائمين عليه. آمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في آبائكم وأمهاتكم وأهليكم. آمين. وأن يغفر لموتانا موتاكم. آمين. وأسأله جل وعلا لكم حفظا جيدا لكتاب الله وحفظا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. آمين. وأن يعلمكم العلم الشرعي النافع. آمين. وأن يبارك في أوقاتكم وأعمالكم. آمين. وكما أسأل الله جل وعلا أن نراكم تتعلمون في بلاد العرب في مكة والمدينة وغيرها بإذن الله عز وجل وتصبحون أساتذة وعلماء نافعين. Amin. Barakallahu. Pertanyaan masuk bahwasanya wahai Syekh, doakan kami santriwati Ummu Salamah agar bisa belajar sampai di Mekah ya, dan beliau tadi sudah doakan ya kepada kita, mudah-mudahan santriwati di antara santriwati yang bisa belajar di Mekah sehingga bisa haji di sana, sehingga bisa umroh di sana, menuntut ilmu di sana langsung dari sumbernya, turunnya wahyu di kota Mekah dan Madinah, dan pulang ke Indonesia menyebarkan keberkahan dan manfaat untuk masyarakatnya. أبشركم أن كل سنة نختار مجموعة من الطلاب من أندونيسيا وغيرها ويدرسون عندنا بتفوق ولله الحمد وعلى حساب الحكومة السعودية، ومنهم الأستاذ والأساتذة كثير درسوا عندنا والحمد لله. Jazakumullah khair. Bahwa kata beliau, setiap tahun kami menerima mahasiswa-mahasiswa yang belajar di sana ya, dan ini kesempatan bagi kita ya, kata beliau, seperti kami dan ustadz-ustadz yang hadir, bahwasanya di sini juga ada Ustadz Said ya hafizahullah taala, beliau teman kami satu kelas di Istibah dan sebagai perkenalan, kalau antum tahu khutbah Jumat Yaji ya, khutbah Jumatnya Yaji ya, beliau yang susun ini ya, Ustadz Said hafizahullah taala, dan mudah-mudahan beliau menjaga beliau selalu dalam menuntut ilmu. Jadi insya Allah setiap tahun ya.
نعم نعم، البنات بدأ بعض الشيء قليلا، لكن إن شاء الله سيفتح بإذن الله في السنوات القادمة لعله يكون أكثر. Barakallahu. Kata beliau, untuk perempuan santriwati insya Allah akan ada nanti dipilih oleh Syekh. Jadi persiapkan saja hafalannya, persiapkan bahasa Arabnya, insya Allah kalau pantas insya Allah akan berangkat juga belajar menuntut ilmu di Mekah atau di Madinah. Takbir. As-soal ladzi ba'dahu Syekh barakallahu fiik. As-soal yaqul al-waqif al-masjid hal yajidul ajr ba'dama hudimatil masjid nam summa bunya alaihi masjidan jadidan wa kaifa tullab alladhina takharraju min hadzal ma'had wa intaqala ila madaris al-ukhra hal hiya wajada aidan al-ajr min hadha as-sadaqah. فضل الله واسع على المؤمن أن يحسن الظن بالله عز وجل ولا حد لفضل الله وكرمه وجوده. Ya, ada pertanyaan masuk dengan mengatakan apakah pewakaf masjid atau sekolah masih mendapatkan pahala jariah jika seandainya bangunan tersebut sudah roboh dan diganti difungsikan yang lain, dan apakah pewakaf tersebut mendapatkan pahala jariah jika anak-anak telah sukses atau sudah alumni dan melanjutkan di tempat lain. Kata beliau, Masya Allah, ini jawaban yang sangat ringkas dan sahih. Fadlullahi wasi', karunia Allah itu luas, maka jangan dibatas-batasi. Ya, karunia Allah itu luas, hadiah Allah itu banyak, dan insya Allah pewakaf akan tetap mendapatkan pahala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. وجاء في فضل الوقف من النصوص أنه يبقى أجره دائما إلى قيام الساعة ولو فسد ولو انتهى. Masyaallah. Kata beliau bahwasanya dalam hadis disebutkan bahwa siapa yang mewakafkan hartanya baik berupa tanah atau masjid, maka dia akan mendapatkan pahalanya sampai hari kiamat walaupun bangunan tersebut sudah dirobohkan atau sudah dihancurkan. وكل من يحفظون القرآن ويتعلمون العلم في هذه المعاهد أو المساجد فإن أجور أصحابها يستمر، وهؤلاء كلما قدموه للمجتمع أو علموا غيرهم فالأجور أيضا تستمر، وكل من حفظ بسببهم أو تعلم بسببهم هكذا إلى قيام الساعة. Masya Allah, ini kabar gembira bagi pewakaf kita bahwasanya kata beliau, ketahuilah setiap kita sholat di masjid ini, belajar di masjid ini, dan kita sebarkan kepada orang lain, maka pewakaf mendapatkan pahala walaupun pewakaf itu sedang tidur, walaupun dia mengerjakan aktivitas yang lain, karena itu bagian daripada pahala yang dia telah berikan. فهي أجور عظيمة لا تنتهي. Maka itu adalah pahala yang tanpa batas sampai hari kiamat. أنت تتعامل مع الكريم العظيم سبحانه وتعالى. Dan kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan muamalah yang baik. بارك الله فيكم. اللهم ارزقنا علما نافعا Amin. وعملا صالحا آمين. ورزقا واسعا. Amin. اللهم أكرمنا ولا تهنا. آمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. آمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا. آمين. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. آمين. اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا. Amin. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات آمين. وترك المنكرات آمين. وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. آمين. اللهم اقبضنا إليك غير مفتونين. آمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت العزيز الوهاب. Amin. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير يا رب العالمين. اللهم تقبل توباتنا. اللهم كفر سيئاتنا. اللهم تقبل توباتنا. اللهم كفر سيئاتنا وامحو زلاتنا. اللهم تقبل توباتنا وامحو سيئاتنا. اللهم أجب دعواتنا. اللهم ثقل موازيننا وثبت حجاتنا. اللهم ثبت على الصراط أقدامنا. اللهم وأحسن خاتمتنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم احشرنا في زمرة نبيك صلى الله عليه وسلم. واحشرنا تحت لوائه. اللهم أظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك يا حي يا قيوم.
اللهم شفع فينا كتابك ونبيك صلى الله عليه وسلم. آمين. اللهم شفع فينا كتابك ونبيك صلى الله عليه وسلم. آمين. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وفي أعمارنا وفي أولادنا وأهلينا. آمين. اللهم علمهم القرآن والسنة. آمين. اللهم علمهم القرآن والسنة. آمين. واجعلهم هداة مهتدين آمين. صالحين مصلحين آمين. غير مفتونين يا رب العالمين. آمين. اللهم إنا نسألك الهدى آمين. والتقى والعفاف والغنى. آمين. اللهم إن استر عوراتنا وآمن روعتنا آمين. واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا آمين. رب العالمين. آمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين آمين. وأصلح ذات بينهم آمين. واهدهم سبل السلام آمين. وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين. واحمي حوزة الدين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان. آمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين آمين. وفي السودان آمين. وفي اليمن آمين. وفي كل مكان آمين. يا رب العالمين. آمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. آمين. اللهم أخزي اليهود. آمين. اللهم سلط على اليهود الغاصبين وأخرجهم من فلسطين. آمين. اللهم سلط عليهم يا حي يا قيوم يا قهار. آمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. آمين. اللهم إنا نسألك من فضلك. آمين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك. آمين. اللهم لا تحرمنا بذنوبنا فضلك. آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. اللهم جنبنا من الحرام. آمين. اللهم جنبنا من الحرام. آمين. اللهم جنبنا من الحرام. آمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. آمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا آمين. ونور صدورنا آمين. وجلاء أحزاننا آمين. وذهاب همومنا. آمين. اللهم علمنا منه ما جهلنا آمين. وذكرنا منه ما نسينا آمين. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. آمين. اللهم يا حي يا قيوم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم الدين. آمين. اللهم شفع فينا كتابك. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى آمين. ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالديهم. آمين. اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا. آمين. اللهم نسألك إيمانا صادقا آمين. ويقينا راسخا آمين. وعملا متقبلا. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Jazakumullah khair ala ma qaddam min syekhina al-fadil Syekh Majid bin Abdullah al-Askar hafizahullah ta'ala wa saddada khutah.